Faslun, ini adalah pasal fi ahkami salami tentang hukum-hukum salam. Wa huwa adapun salam wassalafu dan salaf lugatan secara bahasa bimaknan wahidin ialah satu arti. Wa syar'an sedangkan menurut syarak bai'u syai'in ialah jual beli sesuatu mausufin yang disifati fi dhimati di dalam tanggungan, wala yasihu di dalam tanggungannya baik, dan tidak sah apa salam illa bi ijabin wa qabulin terkecuali dengan adanya ijab dan qabul. Wa yasihu salamu dan sah apa akad salam pesanan halan baik secara seketika kontan cash wa muajjalan dan bertempo kredit. Fa in utliqa salamu jika dimutlakkan apa salam in aqada maka jadi apa salam halan jadi cash. Filosofi menurut pendapat yang paling sahih. Wa inna ma yasihu salamu hanyalah sah apa salam fima di dalam sesuatu ai fi syai'in di dalam sesuatu tatakamalu fihi khamsu syara'ita yang sempurna fihi di dalam ma tatakamalu yang menjadi sempurna fihi di dalam ma khamsu syara'ita apa 5 persyaratan. Ahaduha adapun salah satu dari 5 syara'it ialah an yakuna ada al muslamu fihi apa barang yang dipesan. Barang yang dipesan itu ialah matbutan bisifati, disetandari bisifati dengan ciri-ciri, dengan sifat. Ciri-cirinya kayak apa? Allati yakhtalifu biha yang berbeda-beda biha dengan allati al-waradu apa tujuan fil muslami fihi di dalam barang yang dipesan fihi apa al. Wahai sekiranya tantafi tidak ada bisifati pada sifat al-jahalatu apa ketidaktahuan fihi di dalam muslam fihi. Wala yakunu dan tidak ada zikrul awsafi apa penyebutan sifat-sifat atau ciri-ciri ala wajhin atas cara yuaddi yang bisa mengantarkan apa wajhin li'izzatil wujudi terhadap mulianya keadaan fil muslami fihi pada barang yang dipesan fihi apa al kalu'lu'i kibarin seperti kalu'lu'in kibarin seperti permata yang besar, wajah riatin dan budak, wa ukhtiha dan budak dan saudarinya jariyah, wa waladiha atau anaknya jariyah. Wasani adapun yang kedua ialah an yakuna ada apa muslam fi jinsan ialah merupakan jenis lam yakhtalit bihi yang tidak bercampur bihi dengan jinsan ghairuhu apa lainnya muslam fi. Fala yasihu maka tidak sah salamu apa salam fil mukhtalitil maqsudi al ajza'i. Di dalam sesuatu yang bercampur al maksudi yang dimaksudkan al ajza'i bagian-bagiannya allati la tanbabitu yang tidak terstandari apa allati kaharisatin seperti bubur daging wa ma'junin dan seperti ma'jun. Fa in dabatat jika terstandari ajza'uhu apa bagian-bagiannya muslam fi sahha maka assalamu apa salam fihi di dalam mazkur di dalam in tobatat ajza'uhu kajubnin seperti keju wakitin dan juga keju. Wasyartu adapun persyaratan asalisu yang ketiga zukurun ialah disebutkan fi qaulihi di dalam pernyataan musannif yang berbunyi walam tadkhulun naru dan tidak masuk kepada muslam fi annaru apa api li ihalatihi untuk merubah muslam fi. Artinya bi an dakhalathu dengan gambaran masuk kepada muslam fi. Dakhalat masuk apa nar hu kepada muslam fi li tabakhin misalnya untuk memasak. Au syayyin atau menggoreng, syayyin menggoreng. Fa in dakhalatun naru maka jika masuk apa memasuk dakhala masuk kepada muslam fi an-naru apa api litamyizi untuk membedakan kal asali seperti madu wasamini dan lemak sahhas salamu fihi maka apa salam
fihi di dalam muslam fi alladzi dakhalathu an-naru. Warabi'u yang keempat, adapun yang keempat ialah alla yakunal muslamu fi, harus tidak ada apa muslam fi, barang yang dipesan, muayyanan ialah ditentukan, bal akan tetapi dainan berupa dain, berupa hutang, kalau kana andaikan ada apa muslam fi muayyanan ialah ditentukan, kaslamtu ilaika, seperti aku memesan kepadamu, hadza sauba, akan pakaian ini, masalah umpamanya fi hadzal abdi, di dalam budak ini, falaisa, maka tidak ada apa aslamtu ilaika hadza sauba masalan fi hadzal abdi bisalamin, ialah salam qat'an secara pasti, walayan akidu, dan tidak jadi apa aslamtu ilaika hadza sauba masalan fi hadzal abdi, tidak jadi aidan pula bai'an sebagai transaksi jual beli fil azhari menurut qaul al-azhar. Wal khamisu, adapun yang kelima, Allah ialah Allah yakun, harus tidak ada apa muslam fi min muayyanin, ialah termasuk barang yang ditentukan, ka aslamtu ilaika hadzal dirhama, seperti aku memesan kepadamu dirham ini, fi sa'in minas subrati, fi sa'in dalam satu sa' minas suburati, dari tumpukan. Summa li sihatil muslimi fihi, kemudian ialah bagi sahnya muslam fi tamaniyatu syara'ita, adapun 8 syarat. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian beberapa naskah, adapun redaksi wa yasihu salamu bi tamaniyati syara'ita. Al-awwalu, adapun yang pertama, mazkurun ialah disebutkan fi qaulil musannifi di dalam pernyataan musannif, wa huwa, adapun awal ialah an yasifahu mensifati siapa orang yang memesan, yaitu muslim, hu kepada muslam fi ba'da zikri jinsi, sesudah menyebutkan jenisnya muslam fi, wa nau'ihi, dan macamnya muslam fi, disifati dengan beberapa sifat, allati yakhtalifu, yang berbeda-beda, biha dengan allati, at-thamanu, apa harganya. Wa yadhkuru, lalu menyebutkan siapa muslim fi salami di dalam akad salam, fi raqiqin di dalam budak, masalan umpamanya nau'ahu kepada macam raqiq, nau'ahu kepada macam raqiq, ka turkiyin seperti raqiq dari Turki, au hindiyin atau raqiq dari Hindi, wa dzukuratahu, dan kelelakian raqiq, au unusatahu, atau keperempuanan raqiq, wa sinnahu, dan juga umurnya raqiq, takriban dengan perkiraan, wa qaddahu, dan perawakannya raqiq, performannya raqiq, tulan panjangnya berapa sentimeter, au qasran, atau pendeknya, au rab'ahu, atau sedangnya raqiq, walaunahu, dan warnanya raqiq, kabiyadha, seperti putih, wa yasifu, dan mensifati siapa muslim bayadahu kepada putihnya raqiq, bisumratin, dengan misalnya sawu matang, au syakratin, atau syakrah, merah ke kuning-kuningan, syakrah. Kalau sumroh ini agak merah, kalau syakrah merah ke kuning-kuningan, warna kulitnya kayak apa. Wa yadhkuru fil ibli wal baqari wal ghanami, dan menyebutkan siapa muslim di dalam unta, sapi, dan kambing, wal khayli, dan kuda khayl, kuda yang apa itu, zebra, khayl, wal bighali, dan bighal, wal hamiri, dan hamir, himar, az-zukurata, kepada kelelakian, wal unusata, dan keperempuanan, jenis kelaminnya, wasinna, dan umurnya, wal launa, warnanya, wan nau'a, dan macamnya. Wa yadhkuru, dan menyebutkan siapa muslim fit tayri, di dalam burung, an-nau'a, akan macamnya, wasigara, dan kecilnya, wal kibara, dan besarnya, wadzukurata, dan laki-lakinya, wal unusata, dan perempuannya,
Wasinna dan umurnya. In urifa jika diketahui apa sin. Wa yadhkuru dan menyebutkan siapa muslim fi thawbi dalam hal pakaian al jinsa kepada jenisnya kakutnin seperti kapas, au katanin atau sutra katun, au haririn atau sutra halus, wa nau'a dan macamnya kakutnin iraqiyin seperti kapas dari Irak, wa taula dan panjangnya, wal arda dan lebarnya, wal ghalzata dan tebalnya, wa diqqata dan tipisnya, wasafafata dan rapatnya, wariqata dan jaraknya, wariqata dan jaraknya, wanu'umata dan lembutnya, wa yuqasu dan dikiaskan bihadhihi suwari dengan beberapa gambaran ini ghairuha apa lainnya hadhihi suwar. Wa mutlaqus salami fi thawbi adapun mutlaknya akad salam di dalam pakaian yuhmalu ialah diarahkan apa mutlaqus salam alal khami atas tenunan dari kapas, la alal maksuri bukan atas sesuatu yang diputihkan, maksur yang di welter dengan diputihkan. Wasani adapun yang kedua yadzkura ialah menyebutkan siapa muslim qadrahu kepada ukurannya muslim fi bima dengan sesuatu yunfi yang meniadakan apa amal jahalah akan ketidaktahuan anhu tentang muslim fi. Ai artinya an yakuna harus ada al muslamu fihi apa barang yang dipesan ma'lumal qadri ialah diketahui kadarnya, kailan takarannya, fi makilin di dalam barang yang bisa ditakar, wa waznan dan timbangannya, fi mauzunin di dalam barang yang bisa ditimbang, wa addan dan hitungannya, fi ma'dudin di dalam barang yang bisa dihitung, wa zar'an dan ziraknya, fi madru'in di dalam barang yang bisa diukur dengan zirak. Wasalisu adapun yang ketiga mazkurun ialah disebutkan fi qaulil musannifi di dalam pernyataan musannif yang berbunyi wa in kana salamu jika ada apa salam muajjalan ialah bertempo zakaro maka menyebutkan al aqidu siapa aqid waqta mahillihi kepada waktu jatuh temponya salam ail ajali artinya masa tempo kasahrin seperti 1 bulan kaza kalau ajala demikianlah andaikan memberi tempo siapa akid assalamu akan salam di kudumi Zaidin dengan datangnya Zaid masalan umpamanya lam yasihha maka tidak sah apa salam. Warabi'u adapun yang keempat an yakuna ialah harus ada al muslamu fihi apa barang yang dipesan maujudan ialah harus ada indal istihqaqi fil ghalibi ketika jadi hak milik indal istihqaqi ketika menjadi hak milik fil ghalibi biasanya ai artinya istihqaqi taslimil muslimi fihi menjadi hak miliknya menyerahkan barang yang dipesan. Kalau aslama maka andaikan melakukan akad salam siapa muslim fima di dalam sesuatu la yujadu yang tidak dijumpai apa ma indal mahilli ketika jatuh tempo seperti karabben kurma yang basah fi syita'i di musim hujan lam yasihha maka tidak sah apa salam. Wal khamisu adapun yang kelima ialah an yadzkura menyebutkan siapa akid maudhi'a qabdihi kepada tempat serah terimanya salam ai artinya mahallat taslim tempat serah terima ingkan al maudhi'u jika ada apa tempat la yasluhu ialah tak pantas apa maudhi' lahu bagi taslim au saluha lahu atau pantas apa maudhi' lahu untuk taslim walakin akan tetapi lihamlihi ialah untuk membawa muslim fi ila maudhi' taslimi ke tempat serah terima penyerahan mu'natun adapun pembiayaan. Wasadisu adapun yang keenam ialah yakuna tamanu harus ada tamanu apa harga makluman ialah diketahui bil qadri dengan kadar au bil ru'yati dengan melihat lahu terhadap taman. Wasabi adapun yang ketujuh ialah an yataqabada harus saling menerima siapa al muslimu muslim ayil muslimu orang yang melakukan akad salam wal muslamu ilaihi dan yang dipesani
fi majlisil aqdi di majlis akad qabla tafarruqi sebelum berpisah. Kalau tafarraqu andaikan berpisah keduanya antara muslim dan muslam ilaihi qabla qabdi ra'sil mali sebelum menyerahkan uang. Ra'sil mal ini ya pembayarannya harus di muka. Batal abdu maka batal apa akad. Ra'sul malnya harus diberikan duluan, uangnya harus diserahkan duluan. Kalau tidak diserahkan duluan nanti sudah kadung dapat barangnya pas burung. Tidak jadi beli. Kalau uangnya bayar duluan harus jadi. Au ba'da qabdi ba'dihi atau sesudah menerima sebagian ra'sil mal fa fihi maka ialah di dalam ba'da qabdi ba'dihi khilafu tafriqi safqati adapun perbedaan pendapat tentang tafriqi safqah. Wal mu'tabaru adapun yang diperhitungkan al-qabdul haqiqiyu ialah penerimaan secara hakiki. Oleh karena itu kalau ahala andaikan memindah al-muslimu siapa orang yang memesan atau orang yang melakukan akad salam dengan memesan bi ra'si malis salami dengan uang untuk salam wa qabatahul muhtalu dan menerimahu kepada ra'sil mali malis salami al muhtalu siapa muhtal wa huwa adapun muhtal al muslamu ilaihi ialah orang yang dipesani minal muhali alaihi dari muhal alaih fil majlisi di majlis lam yakfi maka tidak cukup apa qabd. Wasaminu adapun yang kedelapan ialah an yakuna harus ada abdus salami apa akad salam. Najizan ialah lestari la yadkhuluhu yang tidak masuk kepada salam khiyarus syarti apa khiyar syarat. Bi khilafi khiyaril majlisi berbeda dengan khiyar majlis fa innahu karena sesungguhnya khiyar majlis yadkhuluhu ialah masuk apa khiyar majlis kepada salam. Cukup. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.